Kalimta ng problema, manakatag bukid mga tuglasang og maligo sa sapa, og mga tutag dagat magpahangin o kaha mag-swimming ta. Dali na uban ta, sige na manurita, manglaag bisag asa, kauban ang pamilya. Magpabukid magkamping sa kinaiyahan, magpaduol ta, mamingwit manginaso kaha, magsakay-sakay tagbangka. Muborang kinabuhi, maong undang nagmugot, di na makatabang makasamot nagpamaot. Lipayang kasing-kasing, aron wanay kalagot, likayi ang butang nga makahatag og kadaot. Daotan na ganitag mga nawong, unya daotan pa atong huna-hunaon. Dapat positibo lang, kanunay ang atong aura, suroy bisag asa kay walay mga kontra. Kwarta, dili na problema.